विश्वनाथ 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 रहते रहते टिके विश्वनाथ ये कौन टे ये कौन है एटा कौन विश्वनाथ भाई ये कौन सीटा हे गाइस वेलकम बैक मैं आई एम नॉट ब्लॉगर यूट्यूब चैनल। तो आज हम यूट्यूब चैनल डे 16 आम आज पहुँच जाइए आउ गोटे नुआ भयंकर जंगल रे। तो ये भयंकर जंगल रे कहवा कथा कि किछिटा पैरानॉमिकल एक्टिविटी होउची आउ जो ये जंगल आम आसी पहुँचीचु एठार स्थानीय बासिंदा आम आज क्या पाई ना। तो यहाँ आम एक पूरा पूरा नुआ जंगल आउ नुआ जंगल प्रकृत आम सहित आगु आगु घटुची कौन 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 होउची से सब जिनस आम जाके आगु कभर करूँ। तो एबे से मो सहित आग भाया विश्वनाथ तापर अर्जुन भाई आ कैमेरामैन सुमंत अच्छा। तो आज एबे आम जीवु से जंगल विजिट करूँ प्रकृत में कौन होउची न होउची देखिबू आपन आम सहित रुहन देखिए प्रकृत आम सहित कौन कौन होउची बोली। ठीक अछि। सो गाइस आम एबे सही अजणा नुआ जंगल को एंट्री करबा को जाउछु। जो जगह जंगल हमको फर्स्ट टाइम लागुची कि एडे हां अर्जुन ठीक कथा कहल जहा ठीक कथा पाखु आम एबे जाउ जो लागुच भाई आम चारि बगर कि ओटे थिला लागुची ना लागुनी भाई कि जोटे फील होउची अलगा से कथा कि नजर रखला लागुची हमर भाई भाई आमे भी सेही भितर को जीवु देखे भितर देखिए कहबी भाई साइड रे काटी देखेबे भाई देखंती भाई कोड़ा जंगल देखिए आमे भी तारि भितर भाई देबे ता भितर जीवु आमे विश्वनाथ चला करे। तो गाइस देखिए आम से जगह जस्ट ए जाऊँ जगह देखा केते गछ सब केते गछ अच्छी अर्जुन आगू पड़ेलुनी खाली बाउंस बण हो जाटा बाउंस बण जगह देखिए भाई कौन है भाई भाई ऊपर कौन थिला ना कौन जस्ट जस्ट भाई 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 ए गछ से गछ गला कोटे भाई किए गला भाई भाई एटी केते बड़ गछ भाई देखो भाई गछ न भाई ऊपर उठ गला ए ऊपर कोटे गला भाई कोटे भाई एई गछ को भाई देखिबा सो से गछ गला भाई देखो चलो चल 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 देखी चलो भाई पड़ी जीव देखी चलो कोटे गला चल देखी यार भाई केते बड़ गछ भाई गछ कौन गला कौन भाई जिंसटा कोन मु भाबिली तो माकड़ भाई मु देखली कौन कहलो कोला है गोटे बड़ लाज एते माकड़ विश्वास करूनी मु देखली निजे पूरा कौन कहलो गछ डेंगी के गला ऊपर लाज एटी गोटे लाज मारे छोटिया जिनिसटा कोन ता जो ये हला भाई डर मध्ये डर लागुची बा भाई जिंसटा गल्ला कोड जदी से गछ ए गछ को आसीला ताल जिंसटा गल्ला कोड भाई 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 कौन ला भाई देखले कोला लांगले माने भाई जिन कहिले एटा कोला लांगले एटी देखाले कोला लांगले भाई से जगह रे बसिला भाई से जगह रे बसिला देखाले ए इडोड लांगले ये जिंस कोन ए कोडी अधा बाड़ के करे इडोड खालो ओटी कोन भाई देखले दिए खालो ओटी कोन पे तो विश्वनाथ आसे पाखु विश्वनाथ पाखु से एटा सुखा भाई एटी पानी भाई एटी पानी रह जा भाई देखिए भाई ये जिंस ओटी जंगल में चप्पल कोड आइला विश्वनाथ पाखुटे देखिए से पाखर देखे भाई चप्पल एते कोड थिला जल्दी जल्दी भाई ये जिंस भाई एटी मद बोतल मध्ये पड़ीची लागुची लोक माने ड्रिंक्स करे जंगल भीतर कास मते भाई 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 चल 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 कौन भाई चल 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 कौन ए गछर रहस्य कौन भाई भाई एटी भाई एटी के हलेला एक्चुअली चाली गेला देखले मन लागला मते कि चाचे जाउ कि कोन भाई कौन साउंड आसला भाई कौन भीतर कौन साउंड रहित रहित विश्वनाथ 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 गाड़ी की यार किसो भाई 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 यार सो पैर बेटी गाड़ी सो भाई 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 लो भाई 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 ये गछर रहस्य कौन भाई गछ भाई केते बलुची भाई भाई यही गछ भाई रहस्यमय विश्वनाथ विश्वनाथ ट्रस्ट देला भाई गछ देखि मते कथा माने पडुची भाई कौन आंटी भाई मु आगुर सुनिथिली एई भाई गछ एटा को गछ एटा कोंती भाई पाटी गछ ना पाटेली गछ कोंती भाई एई गछरे भाई भूत बहुत मात्रा रहंती जोडा कोंती कि चंडी भाई सेही कि ओटा हल्लोजी ऊपर अर्जुन भाई मैंने कौन करिया मुंडरे पसंद मोर किछ भाई से भाई भाई से रहित भाई मस्ती भाई भाई कौन साउंड आसी भाई भाई रहित भाई हे मात्र ठीक पछ पड़ी कर चालुची भाई आगो छाडी के आउ दिए सेही जंगल रो भाई टी आगु को आछू देखि चला भाई हम लागु कि मारी मारी बसले अदिने मते बिसिन लागु माने कहला के माने कोडे माने हम एटा का कब्जा जिंद अछो कि पछोड़ के हमको माने कि हमको माने कि हम हने छु माने कि हमको माने अबे लागु जो विश्वनाथ 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 रहते टिके विश्वनाथ ये कौन टे ये कौन है एटा कौन विश्वनाथ भाई से कौन सीटा एटा कौन टे कोन एटा पिल्ला देखाउची कोडो छोटो पिल्ला रे देखि ओडे जल्दी पळे चल पछु चल पछु चल रहते खोला जाए रो भाई से छोटो पिल्ला देखाउची भाई भाई देखो ना आई सिटी भाई कोड गला फिर ना गाइस हम जूम कर देखौची पाटी चुकोटी देखो से देखिथिलु देखो नाइ रो पाटी चुप कर रो कोन सुनाउ आवाज सुनाउ ती रो
ଭାଇ ନାଇଁ ଭାଇ ଭୟଙ୍କର ବହୁତ ଲାଗୁଛି ଭାଇ। ଗୋଟେ କାମ କରିବା ଭାଇ ସେପଟ ସାଇଡକୁ ଯିବାନି। କ'ଣ ଭାଇ କହୁଛ? ସେପଟ ଭାଇ ଆଉ ଭାଇ ସେପଟ ସାଇଡକୁ ଭାଇ ଯିବାନି। ଭାଇ ଗଛ ପରେ କିଏ ଅଛି ବୋଧେ? ଭାଇ ଗଛ ପଟେ ଯଦି ଥାଉଛି ତ ଭାଇ ଆମେ ସେପଟ ସାଇଡକୁ ଯିବାନି। ତାପରେ ଗୋଟେ କାମ କରିବା ଆମେ ଏଇପଟ ସାଇଡ୍ ଟିକେ ଜଷ୍ଟ ଏକ୍ସପ୍ଲୋର କରିବା ତାପରେ ଘରକୁ ଯିବା ଆଜି। ତ ବେଶୀ ସମୟ ଭୟ ରହିବ ଲାଗୁଛି ଜାଗାକୁ ମାନେ ଗଛ ଉତ୍ତର ମନେ ହଲୁଛି ଆମେ କ'ଣ ମାନେ ଦେଖି ଆବେ ଦେଖୁଛେ କିଏ ଗୋଟେ ଛିଡା ହେଇଥିଲା ଛୋଟ ପିଲା ଭଳିକା। ଛୋଟ ପିଲା ଭାଇ ଧଳା କଲର ହ୍ୱାଇଟ୍ କଲର ଛୋଟ ପିଲା। ଭାଇ ପାଟି ଭାଇ ସେ ଜାଗାରେ ଭାଇ ସେ ଜାଗାରେ କାନ୍ଦୁଛି ପାଟିକୁ। ଏପଟେ 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 ଭାଇ ଏପଟେ ଭାଇ ଅଟୋମେଟିକ ଏବେ ମାଇକ୍ରୋଫୋନ ଆବାଜ ଶୁଣାଉଛି ଗୋଟେ କ'ଣ? ମାଇକ୍ରୋଫୋନ ଆବାଜ ଆ ଭିତରେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରୁ ମାଇକ୍ରୋଫୋନ ଆବାଜ କୋଉଟା ଆସୁଛି? ମାନେ ଏତେ ଭୟ ଲାଗୁଛି ସାର୍ ଭାଇ କହିବି କ'ଣ ଏ ଗଛ ମନ ହଲୁଛି କ'ଣ ଏତେ ଭୟ ଲାଗୁଛି ଆଉ ଭାଇ ବିଶ୍ୱନାଥ ମତେ ଟିକେ ସେପଟେ ଆସ। ଭାଇ 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 ଗଛ ଭାଇ ଦେଖ ଭାଇ ଦେଖ ଗଛ ଡାଳ କିନ୍ତୁ ହଲୁଛି। ଭାଇ କିଏ ଗୋଟେ ଦେଖୁଥିଲା ଆମକୁ ଏଇଠି। ଭାଇ ମତେ ଲାଗିଲା ସେ ଭାଇ କି ଅନଉଛି ଆମକୁ କିଏ ଗୋଟେ ଏଠି। ସେଇ ଜାଗାରୁ ବାହାରିକି ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଜାଗାକୁ ପଳେଇ ଆସିଲି। ମାନେ ସେଇ ଜାଗାରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଅପୋଜିଟ୍ ସାଇଡ୍ ପଳେଇ ଆସିଲି। ମାନେ ସେପଟ ସାଇଡ୍ରେ ଦେଖୁ ଛୋଟ ପିଲା କିଏ ବାହାରିଲା ମୁଁ ଦେଖି ଭାଇ ବହୁତ ଡର ଲାଗିଲା। ଆମେ ଭାଇ ମୁଁ ଗୋଟେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁବି ଆମେ ଯାଉଛୁ ଏବେ ଏଇ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲୁ ଇଏ ଭାଇ ଗୋଟେ ପୁରୁଣା ଗଛ ବୁଝିଲେ ଟି। ଆଗରୁ ଆମେ ଜାଣିଥିଲୁ ଏଇ ଜଙ୍ଗଲରେ 50 ବର୍ଷ କି 60 ବର୍ଷ ତଳେ ନିଆଁ ଲାଗିଥିଲା। ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁବି ସେ ଗଛରେ ଏବେ ବି ନିଆଁର ଚିହ୍ନ ଅଛି। କ୍ୟାମେରାଟି ପାଖକୁ ଆଣି ଦେଖାଅ। ଦେଖ ଏଠି ବି କୋଇଲା ଭାଇ ଦେଖୁନ କୋଇଲା ଦେଖ ଉପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ କିନ୍ତୁ କୋଇଲା ଉପରେ କୋଇଲା। ପାଖରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁବି ଏ ଗଛର ମୋଟା ଯାହା ହେଲେ ବହୁତ ମୋଟା ଗଛ ଅଛି। ଆଉ ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁବି କେତେ ଆଦେହରେ ମାନେ ଗଛ ଅଛି। ତାପରେ ଏଇ ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ଅଛି ଏଇ ସମୟରେ ଏଇ ଜଙ୍ଗଲରେ ବି ଲୋକ କହିବା କଥା କି 4-5 ଜଣ ଲୋକ ଗାଈ ଚୋରିବାକୁ ଆସିଥିଲେ। ଏ ନିଆଁ ବାହାନାରେ ସେମାନେ ବାହାରକୁ ବାହାରି ପାରିନଥିଲେ ଭାଇ ବୁଝିଲ ଟି। ଭାଇ ଲୋକମାନଙ୍କର କହିବା ଭାଇ ଦେଖ ଜଙ୍ଗଲରେ ନିଆଁ ଯୋଉ ଟାଇମରେ ଭାଇ ଜଙ୍ଗଲରେ ଯୋଉ ଟାଇମରେ ନିଆଁ ଲାଗିଥିଲା ବହୁତ ଭୟଙ୍କର ନିଆଁ ଲାଗିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ଏ ଗଛଟା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାଇ ବଞ୍ଚିକି ଅଛି ଭାଇ। ବଞ୍ଚିଛି ଭାଇ। ଏଇଟା ଦେବଦାରୁ ଗଛ କୁହନ୍ତି ଆମର ଏପଟେ। ତମର ଭାଇ ସେପଟେ କ'ଣ କୁହନ୍ତି କମେଣ୍ଟ କରି କହିବେ ଭାଇ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗଛରେ କମେଣ୍ଟ ଠିକ୍ ଅଛି। ଗଛ ଆଗକୁ ଆମେ ବଢିବା ତଳକୁ ଯିବା ତଳ ଆଡ଼େ ବଢିବା। ଅର୍ଜୁନ ଭାଇ ତମେ ଏଇ ଜାଗାକୁ ତମେ ଏବେ କ'ଣ ଫିଲ୍ କରୁଛ? ଭିତରୁ ତଳକୁ ଗଲେ କେମିତି ଲାଗିବ କ'ଣ ଲାଗୁଛି କି ଗୋଟେ ମାନେ କି ଜଗିଲା ଲାଗୁଛି ମାନେ ମାଣି ମାଣି ବସିଲା ଟିକେ। ଧର ତାକୁ ଧର ଧର ତାକୁ ଉଠ କ'ଣ ହେଲା? ଭାଇ ସত্যି ମତେ କିଏ ଗୋଟେ ଧକ୍କା ମାଇଲା ଭଳିଆ ଲାଗିଲା। ଆରେ ଉଠା ଭାଇ ଉଠ ଉଠ ବିଷ୍ଣୁ ଉଠ। ଅର୍ଜୁନ ଭାଇ ଉଠଉନା ଭାଇ କିଏ ଗୋଟେ ଧକ୍କା ମାରିଲା ଭଳିଆ ଲାଗିଲା ଭାଇ। ଭାଇ ଦୋକାନ ଲାଗିଲା ପଡ଼ିଗଲା ମୁଣ୍ଡ କ'ଣ ହେଉଛି? ନାଇଁ ଭାଇ କିଛି ହଉନି ତ ଭାଇ କିଛି ହେଉଛି ଭାଇ। ଆଗକୁ ଭିଡ଼ିଓ କରିବା ଆମେ ଆଗକୁ ଯିବା। ଏଇପଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ଭାଇ ଆଗକୁ ଜଷ୍ଟ ବଢ଼ିବା ଟିକେ ଦେଖିବା ଏପଟ ସାଇଡ଼୍ରେ କ'ଣ ଅଛି ଭାଇ। ଭାଇ କ'ଣ ଭାଇ ପଛ ପଳେଇ ଆସିବ। ଏଇଟା କ'ଣ କାହା ଗୋଡ଼ ଗୋଟେ? ଭାଇ ଏ ଦିଟା ଗୋଡ଼ କାହାର? ଭାଇ 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 ପଛ ଭାଇ ରହିଯା ଭାଇ ରହିଯା ବିଶ୍ୱନାଥ ଭାଇ ପଡ ଗଲ ଆସ ପଡ ଗଲ ଆସ ରହିଯାଉ ଦିନେ କାହା ଗୋଡ଼ ଦେଖ ଦେଖ ଏତେ ଉପରୁ କି ମାଡ଼ ବାଲା କି କ'ଣ କ'ଣ ଭାଇ ସେ ଜିନିଷ କ'ଣ ଭାଇ ଦେଖିଲ ଭାଇ ଜୁମ୍ କରିଲେ ଗୋଡ଼ କାହାର ଦେଖାଉଛି ଗୋଟେ? ଭାଇ ଭାଇ ହଉଛି ନାଇଁ ଭାଇ ସେଠି ଗୋଟେ ବସିଛି ବୋଧେ। ଭାଇ ବସାଟା ଦେଖାଉଛି ଭାଇ। ଭାଇ ଚାଲ ପଳେଇ ଚାଲ ଦେଖି ଦୌଡ଼ନି ଦେଖିକି ପଛକୁ ଚାଲ ବିଶ୍ୱନାଥ ପଛକୁ ଚାଲ ଧୀରେ 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 ପଛକୁ ଦେଖି ଚାଲ 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 ବାହାରି ପଡ଼ ଜାଗର ବାହାରି ପଡ଼ ଫାଷ୍ଟ ଜାଗର ବାହାରି ପଡ଼। ଯୋଉ ଜାଗା ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲୁ ଯୋଉ ଜିନିଷ ମାନେ ମାନେ ଆମକୁ ଫିଲ୍ ଲାଗିଲା ଆମକୁ କି ଆମକୁ ପଛରୁ ପେଲିଲା ଭଳିଆ ମାନେ କି ଆମକୁ ମାନେ କିଏ ଧକ୍କା ମାରିଲା ଲାଗିଲା। ଆମ ଭାଇ ଦେଖିଲା ଆମ ଭାଇ ଗୋଟେ ପଡ଼ିଗଲେ ଦେଖିଲୁ ସେ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖିଲି ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଲାଗିଲା ପଡ଼ିଲା ଭଳିଆ। ଭାଇ ମତେ କିଏ ଗୋଟେ ଧକ୍କା ମାରିଲା ଭଳିଆ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଲାଗିଲା। ଭାଇ ଆମେ ବି ଦେଖିଲୁ ଛୋଟ ପିଲାଟା ବୋଲିଲା ଭାଇ ବିଶ୍ୱାସ ଭାଇ ସେ ଜିନିଷଟା ଭାଇ ଭୁଲି ହବନି। ଭାଇ କ'ଣ କହିଲେ ଜାଗାଟା ଭାଇ ବୁଲିକି କ୍ୟାମେରା ତମେ ଜାଣିଥିବ କେମିତି ଲାଗୁଥିଲା ଭାଇ ମୋ ଗୋଡ଼ ହାତ ଥରୁଛି ଏବେ ବି। ଜାଗାଟା ମାନେ ଆମେ ଗୋଟେ କହିଲେ ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ମିଳିଲା ଆମକୁ। ପୁରା ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ପୁରା ବହୁତ ମାନେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଭୟଙ୍କର ଲାଗିଲା ଜାଗାଟା ତା ଭିତରଟା। ଆଉ ଦେଖୁଥିବେ କେତେ ଯୋଉ ଗଛ ଅଛି ତା ଭିତରେ କେତେ ପ୍ରକାର ଗଛ। ଆଉ ସେ ଛୋଟ ପିଲା ଯୋଉ ଦେଖିଲି ଭାଇ ସେଇଗୁଟା ଆଉ ମୁଁ ଭାଇ ବିଶ୍ୱାସ କରିବିନି ମୁଁ ନିଜ ଆଖିର ଅର୍ଜନ ତୁ ଦେଖିଛୁ ଟିକେ ନେ ଯୋଉ ଲାଞ୍ଜ ବାଲା ଭାଇ ସେ ଲାଞ୍ଜ ପକଉଛୁ ଆସିଲେ କୋଉଠୁ ଗୋଟେ ଭାଇ ଆମେ ବିଶ୍ୱନାଥ ମୋର ତଳକୁ ଯାଇଛି ଦେଖିବାକୁ। ଯଦି ଏ ଜାଗାକୁ ଲୋକ ଭାଇ ଏ ଜାଗାକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ କେବେ ନା କେବେ ଲୋକ ଆସିଛନ୍ତି ଯେହେତୁ ଲୋକ ଭାଇ ମୁଁ ତମକୁ ସେ ଷ୍ଟୋରିଟା କହୁଥିଲି ଯୋଉ 50 ବର୍ଷ ତଳେ ଭାଇ ଏଇଠି ଯୋଉ ଲାଗିଥିଲା ଗାଈ ଚୋରକୁ ଆସିଥିଲା ଯୋଉ ଲୋକଟା ମରିଯାଇଥିଲା ଶୁଣିଥିଲି ଭାଇ ପ୍ରକୃତ କଥା ସେଇଟା ସତ। କାରଣ ତମେ ଦେଖିବାକୁ କହିବି ସେ ଗଛଟା ଯୋଉ ମରିଥିଲା ଏଠି ତ ନୂଆ ଗଛ ଭାଇ ଦେଖିବାକୁ ନୂଆ ଗଛଟି ଉଠିଗଲାଣି କିନ୍ତୁ ସେଇ ଗଛ ଆଜି ଯାଏଁ ବଞ୍ଚିକି ସେଠି ଅଛି।
ହଁ ଭାଇ ବହୁତ ବୁଝିଲେ? ପୁରୁଣା ପଥର ଗଛ। ଗଛ। ତାପରେ ଏତେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଚପଲ ବି ମିଳିବା ସହଜ କଥା ନୁହେଁ ଆଉ ଭାଇ ଖାଲ ବି ଖୋଳା ହେଇଛି ଡ୍ରିଙ୍କ ବୋତଲ ବି ପଡିଛି। ମଦ ବୋତଲ ବି ପଡିଛି ଲୋକ ତ ମଦ ପିଇବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି କେତେ ଲାଗୁଛି ଆମେ ଜାଣିନୁ ଏବେ ହଁ ଭାଇ 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 ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ପାଇଲେ ଯିବା ହାରି। ଯିବା ହାରି ଜାଗାରୁ ଶୀଘ୍ର ପଳେଇବା। ଭାଇ ଶୁଣନ୍ତୁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଛି ତ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ ତ এইଭଳି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବାକୁ ଚ୍ୟାନେଲଟାକୁ ଆପଣ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ସେଇ ଚ୍ୟାନେଲଟାକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ। ଆଜ୍ଞା ଭାଇ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ କରନ୍ତୁ ଯେ ଏଇଭଳିଆ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆପଣ ମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ନିହାତି ଭାବରେ ଆଉ ସେୟାର ବି ନିଶ୍ଚୟ ମାନେ କରନ୍ତୁ। ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବାକୁ କେତେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି ଆମକୁ ଆପଣ ସେମିତି ଲାଗିବେ। ଭାଇ ଗୋଟେ ଆପଣ ଲାଇକ୍ କରିଦେଲେ ଆମେ ଜଣା ପଡ଼ିଯାଉଛି ଭିଡ଼ିଓଟି କେତେ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଭଲ ଆମର ଲାଗୁଛି। ଭଲ ହେଇଛି କ'ଣ ଆଜ୍ଞା ହେଇଛି ଠିକ୍ ଅଛି ଭାଇ ରହିଲୁ ସମସ୍ତେ ମିଶି ଭାଇ ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର।